সম্বলপুরি বি নাই নো সুন্দরী জন মুই গাইলি গাইছি তো কেন মোহরা কেন বদলা কেতে সম্বলপুরি পড়িছি কিছু নাই মুই 2 নম্বর পেরে উঠলে কবি সূর্য কবি সম্রাট উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলি গাই পারলো ইটা হচ্ছে জুড়ি তুমি জুড়ি ধরুছিল নাই ইটা মোর জুড়ি না হেলা বলো প্রকৃতিরে তুমি জুড়ি নইছে ভাই মতে বেলে পপুঙ্গা কে যাহা লই পয়সা গুড়ালো কেন অনাথ আশ্রম দেইতিলে এটা লুকে হসুজন ভাই হ্যাঁ বিশ্ব ফ্যান গামি হাতে শুনবো ভাই কেনা আছে গামা ইহাতে মোহরা তারপরে পরে ফ্যান তাল দেবা ফ্যান হ্যাঁ বিষয় কে নামা কেনা আছে আজি যেতেবেলে গৌরব ভগবান পলাই যাউছন সচি মাতা কানিছ কার পকে তুই পোলা বলবা কাকি হ্যাঁ যদি চালি যাউছু মতে সাঙ্গে নেই জীব জনম কলা মাকে কেবে ঠকি নাই দেবুরে গৌরা গৌরা মতে ছাড়ি কেতা চালি জীবু গৌরা রে মতে ছাড়ি কেতা চালি জীবু 2 দিনিয়া রং ভরি নদিয়া ছাড়ি নাই জীবু তুই জীবন্তী সপন্থী থিবুরে রইথিবু গৌরা গৌরা মতে ছাড়ি কেন্তা চালি জীবু গৌরা রে মতে ছাড়ি কেন্তা अच्छा 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 हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा 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 हाँ हाँ यहाँ क्या भाषा गोटे कहते आम भाई को बाबू देखो जरा भल भाषा आइया देखो जहाँ भाषा दुर्बल से निश्चय तुम पर ज्ञानी हो যদি চালি যাও अंतरा भाई आज्ञा माने मुलु भी कही दिले कहा के बाधला कथा ना कहबो कहा के हाथ ना लमाबो तुम बोलछो किरमी चावला न बोलछो छाड़ो से कथा तमर कथा आज्ञा माने बुझबे आर केना अछि हां हां कीर्तन भूलबार ले चेष्टा करो भाई हां हां अच्छा देखबो कीर्तन माने होचे हां खाली का होचे पड़के टुलियार संगे हां और पत्राबो केन किसमे कीर्तन होचे जी अच्छा अच्छा कथा वार्ता बन কথা পদে পদে হলে পৌঁছে হ্যাঁ कीर्तन চোখ থেকে कीर्तन করছি বুঝলো আচ্ছা 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 ভাগ के পালা থাবা থাবা নিও হ্যাঁ হ্যাঁ জ্ঞানী গায় আরে তোতে ধন পাই কেতে জপ তপ করিছে মই তোর বিনা ধন ছনে নাই রহি পারে মই
बोलछन दक्ष भाई चिंता करो ठीक है चिंता करो अरे सांग साथी भाई बंधु भाई बोलाबो बायको बाबू आज्ञा मनकर कथा के रक्षा करमा जेते बेले शक्ति भेद चली लक्ष्मणकर शक्ति भेद बंधमान मार्दन पर्वत हनुमान टेकी कर नौला जेते बेले लक्ष्मण शक्ति भेद हो समय आज्ञा हनुमान कहला आज्ञा भरत के कहला हाँ तोर माल लगी तोर बुआ मोला तोर लगी मोली मोई हाँ झिल मिल कथा आज्ञा से भितर आर भी अनेक रहस्य थिबा आज्ञा ठीक अच्छे भाई जे आलोचना करवार लगी कहा जाइतिला टिके जाके जे भगवान विष्णु एवं मधु कैटभ केते दिन युद्ध चली अरे 500 बरस पंच सहस्र बरस विष्णु संगे मधु कैटभ युद्ध मैं कही मेदिने स्थिर ना है अष्टगिला पिटले अष्टगिरी के बसाले सन कैलासगिरी रे किए बसिजे कैलासगिरी बसिले कैलासगिरी बसिले पिला माने के कैलासगिरी रे बसिला जानो लक्ष्मी माता कैलासगिरी रे अष्टगिरी जेन थिला कैलासगिरी रे लक्ष्मी बसी दिले केन बाहन रे बसी दिले जदि जाइछ आलोचना करबो भाई आज्ञा मना कले न केनसी खराब कथा ना कह बेसी आक्षेप ना करो विषय वस्तु के ताल चंपू के धरि के जाओ इटा हल्ला कथा ताले फल भी कहि पारमा किछि कहबार ना भाई की जेला कहबा आलोचना समालोचना करमा भाई बुझलो गिरी तुम आलोचना ना कलो बोली के मु आलोचना कली बुझलो गिरी हला केना अछि जे कैलासी देवी माता किपरि भाव सृष्टि हेले आमर भाई धरि दिले दक्ष प्रजापतिर 60टा कन्या केन जगह 62 भी लिखा धर्म देवता के आज्ञा देले 8टा कन्या चंद्र देवता के देले 27टा कन्या धर्म देवता के 8टा किंतु केते पुराण रे 10टा बोली भी लिखुछि एंदा गुटे पेंडल ले मु 8टा बोली बुझाउतली जणा बही धरि आले 10टा वेद होइला नाना गति ता तत्व के जाना एकादश रुद्र के दिले आज्ञा 11टा शिव के दिले गुटे हेले एंतिगिरी बाबू रे 60टा कन्या 60टा कन्या बाबू 60 कन्या भीतर हमर भाई जन धरु दिले केनो के जन्म नेला से आड़ के भाई नहीं जाई किरी बाटे बाटे जो बोले आज्ञा केना ही जे पिला माने अरे एको दिन कैलाश रे आनंद मन रे आनंद एको दिन कैलाश रे दिन कथा कणा है कैलाशपुर कथा पड़ी जिता तुम जन प्रश्नटा भी देथिलो जे कैलाशपुर के किए जाइथिला आमे हो जो हिंदू धर्मी गोटे बौद्ध धर्मी जाइथिला बाबू केते केन समय आगे जाइजु एकादश शताब्दी रे से जाइथिला गोटे बौद्ध धर्मी जाइथिला कैलाश पर्वत की चढ़ी नहीं सेटा भी है सेटा पछर कथा हां हां
আরে একদিনে আনন্দরে কৈলাস কন্দরে কৈলাস একদিনে আনন্দরে কৈলাস কন্দরে আর কেনা আছে বাবু হ্যাঁ আর শিবঙ্ক আগরে যাই পার্বতী ওইরে আর শিবঙ্ক আগরে যাই পার্বতী ওইরে পার্বতী দিনে দেবদেব মহাদেবଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ হ্যাঁ তুমি কেড়ে সুন্দর বাবু দুইটা পুଅ পাইল যে তোমাকে অনেক কাম করবার সাহায্য কলে বুঝিপারে কি এনে গোটে সুন্দর কথাটে মুই কহিমি শিবঙ্কর এবং বিষ্ণুঙ্কর যে দিনে বিষ্ণু এবং শিব ভেট ফাট পড়িছ আমি যেটা দুই ভাই ভেট পড়লু হ্যাঁ ভাই পছা পৌঁছলে ইন যেন পচাইলে তোমাকে যে প্রশ্নটা পচাইলু কে কাহাকে কহিলা বিষ্ণু পচাইলে শিবকে ভাই তুমি কেমতা অছ শিব কহিলে এক পুত্র করিবার মুখা দ্বিতীয় ষটমুখা গোটে পুଅଟେ ଅଛି ହାତୀ ମୁଡିଆଟା এক পুত্র করিবার মুখা করি যে বলতে হাতী গণেশ হেলা হাতী মুড়িয়া দ্বিতীয় ষটমুখা আর গোটে পুଅ আছে তার ছটা মুখ ভার্যা এক হল বদনা গোটে ভার্যা আছে বদনা বাহন এক গৌপতিষ্ঠ গোটে গো বাহন ଅଛି সেন্দা পার্বতী কহিলে কাঁ বলিকি বাবু হে স্বামী তুমি দুইটা পুত্র পাইছ গোটে হস খুশিরে তুমি রহি পারুছ মতে গোটে ঝিও দরকার সেন কাଣା করছেন বাবু দেবদেব মহাদেব আরে উত্তারু মহাদেব আরে উত্তারু মহাদেব মনে চিন্তা করে আরে আজি দেবদেব মহাদেব চিন্তা করছেন পুଅ ଯୋଉଟେ ପାଇଛୁ তুমি ফেন আজির মধ্যে কহুছ মো কেনসি জায়গায় সহযোগ টিকে না পাবা আজ্ঞা দেখিদেবে ঘরে তো যদি পুଅଟେ অছে বুয়াকে নিশ্চয় সাহায্য করবা আর ঘরে যদি ঝিতে অছে মাকে নিশ্চয় সাহায্য করবা হ্যাঁ মা সেথির লাগে বাবু